ए घंटी वाला निगला है आपण केते लोकंकर आकलन अछि केते टंका केते आय व्यय एडा करा हिचे लक्ष लक्ष लोकंकर समागम में एटा हमर किछि नाले 15 रु 20 लाख रो बजट है हिसाब रे हम धरकी चलीछु विवाह लई काना आपण प्रस्तुति करिजन जेतु कन्या पिता माता हैजन मांगू हम यौतुक देवार हिसाब रे जे बर्तन सामान हला माने तांकर माने वस्त्र हला हमर गाई हला तबे सोना अलंकार किछि तरे रूपा अलंकार किछि ए सब किछि व्यवस्था करिछु हम मामू घरटा केना कराय मोला मामू घरटा तो प्रथमे मोर सासुघर जेनटा कि वीर महाराजपुर तांगु करा हिजे आ हमर क्लब हिसाब रे माने बड़गां और पाखर गाँ टे अछि बड़गां बोली तांगु निमंत्रण करा हिजे आपण कन्या पिता माता हैजन एटा आगरु भाबिथिले कि सडन आपण मुडा चिंता हला कि कन्या पिता माता हेमे नहीं एटा बहुत दिन माने गुटे आशा भरोसा थिला जे आमे दिने मांकर दाने कन्या पिता माता हेमा बोली किरी आ सेटा भगवान को सौभाग्य आ हमर जन्म माने पूर्व जन्म लोकंकर आशीर्वाद रु एटा आज आमे मांकु पाइछु झियो हिसाब रे मांको जेतु पाइचन झियो हिसाब आपण अनुभूति केंदा लागु जे आपण ने हमको तो बहुत खुशी लागु जे हमर परिवार भीतर बहुत समस्त खुशी अछन हमर जन माने जॉइंट फैमिली अछन हमर बड़ भाई रही बहुत खुशी आ तांकर आशीर्वाद रु तांकर सहयोग रे आज आमे मांकु भी पाइछु परिवार रो समस्त सहयोग समस्त खुशी पड़ावासी भी खुशी प्रशासन तरफ आपण मान को काना प्रतिश्रुति दिजन काना होइके काना हेबार प्रशासन तरफ ब्लॉक रे योंको आउ वीडियो तरफ गोटे मीटिंग हेतिला से सब प्रकार सहयोग करमु बोली देथिले आ रास्ता घाट भी विलंब रे हेले भी करपाली एनएससी प्रशासन रास्ता घाट सफा करि परिछ पुलिस प्रशासन भी हमको मीटिंग डाकिथिले आ सेमाने भी समस्त प्रकार कार्यक्रम रे जहाँ किछि दरकार अछि सेपरे सब सहयोग करमु बोली कहछ कमिटी तरफ वॉलंटियर काना रखिजन काना कमिटी तरफ आमे 150 संख्यार वॉलंटियर्स मानकर तालिका करिछु आर सेमाने एक्टिवली विभिन्न स्थान रे जिन जगह रे लोकंगर भीड़ हवा केनो पानी दरकार केनो अन्न छत्र भी दिया जाय दी जगह रे अन्न छत्र भी दिया जाउछे एंडा कि भुलिया कल्याण मंडप आ कुलीपड़ा भुलिया कल्याण मंडप जे अन्न छत्र जाय जे सेटा कन्या पिता निजे बहन करूछन आ हमर कुलीपड़ा रे जे अन्न छत्र दिया जाउछे सेटा यार परिवार गुटे अछन यार लोक परिवार से अनुष्ठान सेटा दउछन तार संगे संगे हमर साई संस्था जेन अछन हमर कन्या पितांकर घर पाखरे से माने बैठकी दिन 3 दिन धरी गिरी जल छत्र व्यवस्था करबु बोली गिरी से माने हमको कथा देइछन आ कुलीपड़ा जगह रे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तरफ रु जल छत्र रो व्यवस्था से माने आमे करबु बोली गिरी हमको एसरेंस देइछन तार बोली गिरी पीएचडी तरफ रु कन्या पितांकर घर पाखरे गुटे आ कुलीपड़ा रे गुटे पानी टाकी रो व्यवस्था पीएचडी करि जेहेतु प्रबल ग्रीष्म प्रभाव होचे पानीय जल सुव्यवस्था हबार କଥା तार संगे विद्युत अछ ओआरएस एल सब आने के रखा भाई मेडिकल स्टाफ दाइनो रहवार लगी तांकर भी गुटे कैंप करा होइचे आज आप प्रेस मीट डाकिजन हिमाद्री नगर तरफ शिवाजी क्लब अनुकूल रे आपण पार्वती विवाह महोत्सव शीतल शक्ति कार्यक्रम रही काण कार्यक्रम रही केते लोकंकर आकलन रही केते टंकार आपण व्यय टोटल करिछन काण काण सांस्कृतिक कार्यक्रम रही केते लोकंकर समागम हेबा बोली भाव हमर तो समागम तो लक्ष लक्ष भक्तंकर समागम हेसी गत काली आमे नटराज महाप्रभुंकर आगमन करी स्थापना करी आमर यात्रा आरंभ करिछु
ଆଜି ପତରପେଣ୍ଡି ହେବା। ପତରପେଣ୍ଡିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଅଛେ। ପତରପେଣ୍ଡି ପରେ ଆମର 9 ତାରିଖ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଅଛେ। ଆର୍ ପତରପେଣ୍ଡି ଆଜି ସରଲା ପରେ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ବାଦୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟା ସୁନିତା ସାହୁ ଆଉ ଆମର ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଜାଲଙ୍କର ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବା। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଲାଗି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଲେଡିଜ୍ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା। ତାପରେ 10 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଆମର ଗଣ୍ଠିଆଲା ଫିଟା ଅଛେ, ସେଦିନ ଆମର ଶିବାଜୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିକିରି କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବା। ସେନ ଗଣ୍ଠିଆଳ ଫିଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ପୁଣି ହିମାଦ୍ରୀ ନଗରକେ ଆସମୁ। ତାରପରେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ପଡ଼ିଆ ପାଖେ, ଯେନ୍ ମେନ୍ ରୋଡ NH6 26ରେ, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଜି ଥିଲେ ଜିପ୍କା। ତାରପରେ ବୈଠକି ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ହେବା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ପଡ଼ିଆ ପାଖେ। ସେଟା ହଉଛି ଉମାକାନ୍ତର ମା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମେଲୋଡି। ଆଉ ଆର ଦିନ 12 ତାରିଖ ଲମାନି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସାଙ୍ଗେ 10ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଲ ଆଦିବାସୀ ହଉଛନ୍, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଧରିକିରି ହିମାଦ୍ରୀ ନଗରରୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଲମାନି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକିରି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରପାଲି ହିମାଦ୍ରୀ ନଗରରୁ ବାହାରିକିରି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଦେଇକିରି ପୁରା ବରପାଲି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକେ ତାଙ୍କୁ ଲମାନି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁ। ଏତିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିମାଦ୍ରୀ ନଗର ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛନ୍, କର୍ତ୍ତରୀ କିଏ ଅଛନ୍? ଆମର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଅଛନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେର, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପିତା ହେଇଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀର ମେହେର ସେ କନ୍ୟା ମାତା ହେଇଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ହଉଛେ। ଆଉ ସେ ବଜେଟଟା ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଆୟ ବ୍ୟୟ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ। ମା ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ତୋଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।